Happy Father GSD Day! Pinade Skate Park. Yo, I am here for today. Nata sa Barangay 17. Wala na humanang tanan event kay nagulan. Pero successful yung event. So ron, mag-interview tag mga tao diri karon. First interview si Garin. Ngano sige mag-class B. Kumusta ang event? Maingon man nimo siya nga successful. Tunod lang ba, successful kanyang event kay nalingaw man ang tanan niya. Although nag-ulan, basta kay ang pagkuhan sa pag-execute sa mga event mga categories, sakto bitaw niya. Wala ra nagkagubot. Sakto gyud nga nalingaw gyud tanan, successful gyud. Panahon lang gyud ang kontra namo diri kay gaulana. Ako si Justin McDave Stroga. Unsay maingon sa imong papa? Happy Father's Day man ka. Well, ako maingon sa akong papa, pakyo ni mo. Gibiyaan ko ni mo. About sa GSD ba kay Kwan? Chuy kay event kay. Ganina raw buntag ka rin, alas city. Ganina raw buntag ka rin, alas city. Ako father figure ko kay ako mama bay. Nasya sa Dubai, shoutout sa ko mama ba. Sikat na ko. Shoutout kay Ate Ana Pula. Isa sa second place sa klase. Ako dahil si Amer Alunto. Wala, I miss you lang. I miss you pa. Successful lang event. Tapos lingaw na po ng mga kids ba. Deserve og skate park ang mga kids. Dakan kay potential des Cagayan bay. Bisan ako dayo ko bisag wala mi skate park makadaog gyapon pero malingaw. Moro tong kailangan. Unsay maingon sa GSD o unsay maingon si mong papa? Ako day si Iwoks. Tawagan lang ko mga una. Kanang shoutouts day sa mga tanan ng ni. Happy Go Skate Day sa tanan mga skater no. Kaya sa mga papa diya ug mga amigo nato nga nagpakaman. Ana, happy Father's Day sa ato tanan bay. Yung mama labi madubo ako na. Ako na siya. Wala ako tanan pickleball sa Tibok Cagayan bay. Pulihan og skate park tanan. Fuck pickleball. We need skate park. My name is James D. Panlalio. Yeah. I want to say, wala akong papa. Damn, nigga. Damn. Shoutout sa akong uyab sa akong mama. Jester Azarcon. Big love. Mayon sa Go Skate Day. It's hella lit, bruh! Yeah! It's hella lit, bruh! Dagan ba kay mga skater kids na taas kay potential, so we need skate park. Kuha na sila chika-chika kay ulan man. Nagulat na lang mi sa awarding diri sa event karon. Shoutout kay Sairi. Kung gusto pa tato, PM lang. Para sa mga OG. Yol, pwede na ma-interview Yol. Interview na mga OG. Ay, ikaw na. Ay, wala. Ikaw na yun. Muna sila mga OG, dili nga skater sa Cagayan. Unsay maingon sa event karon? Unsay maingon si mong papa kay Father's Day man? Unsay maingon yung about sa skate park? Ako dahil si Doy. Di bo ang event, pero gyulan man. Happy Father's Day sa akong papa. Portahin nami, city government, skate park, Cagayan. Dagan na kayo skater, bay. Skate park na lang kulang. Shoutout sa nagpa-event, sa tanan, sponsor, pag sa nag-participate sa event. Walang. Yeah. Dagan kayo ni Dayo, na taga Butuan, na taga Iligan, na tanan. Happy Father's Day sa akong papa. Og sa ako kun ulan may pag naglulo na ako sa balay. Ayay! May pa. About sa skate park yan. Ambot murag malabo na kay atong pan diri. Wa gyud ko klaro siguro. Yani, wala na, enough ng pickleball be. Shout out ako maestra, absent ako pa. What do you say about the event and what do you say to your father? My name is Jason Yoho. Yeah. And I wish I came to the event earlier, man. I showed up right when it started raining. But it looks like a really cool event. Yeah. My father, I miss him. I miss him. My father passed. But he's an amazing dude. He's a big reason I play music. He's a musician. So you're a musician? Yeah, I play music. For skate park, what can you say? I know, it's fucked up, man. I wish you guys had a skate park. Yeah. I heard, before I came here, I saw some footage of the skate park that you previously had. The graffiti and the emptied out pool. I was excited to see that spot. I find out you guys don't have it anymore. Yeah, it would be nice if you had one, man. There's a lot of people that skate here. It would be really cool if you had a park. We have a lot of kids that have more talent in skateboarding sports. And we don't have skate park, so we can't
What did skate role in your life? What role did skateboarding play in my... So when I was much younger, I skateboarded. I was a kid. But man, it was a big deal to me, man. I spent a lot of time doing it. It was an outlet for me as a kid. But I have not skateboarded in a very long time. Right now, my outlet is music. But I appreciate all forms of art and sports, you know. I feel like skateboarding keeps a lot of kids out of trouble. And it sucks that you guys don't have a park. What's your first impression in Cagayan de Oro? Well, my wife's from here, and she showed me around. I came here 2 years ago for the first time, and I really enjoyed it. I'm happy to be back here now, and I'll be here for a few months. So pretty much I'm living here right now. It's not a vacation. What is your favorite Bisaya word? Oh, ambot sa imo. Ambot sa imo. If you guys, if you're around, you know the CGY players, right? Players. So they have the event on the 27th. So I'll be playing there too. I play music. I will support you. Yeah, man, please come out. Also, this Tuesday, Vejero, you know that spot, Vejero? I'll be playing there with these guys too, about 6 or 7 p.m. And I have an official date there on the 3rd. And what's the name of the other venue that I'm at? Balay Tapok. Yeah, so I'm there on the 17th of next month. Yeah, man, what's your name? Charlo. Carlo? Charlo. Charlo. Yeah, I've been skating since 2019. Okay, how old are you now? 19 years old. You're 19? Wow, so you just came with 12? You were 12 when you started? Yeah. Put it on. Thank you, man. Yeah, thank you. Mangreta sa mga swaga ug mga aura sa mga skater. First one, siyempre, Sisibgaw. Kaya Broxing a t-shirt. Then, Carpenter, siyempre. Tapos, Vans din, pang skate, sakto lang. 8/10, man. Ang stance? Regular. Pa, happy Father's Day pa. Ako maingon sa G's Day kay Kuan. Kana, ibu kami bitaw, lingaw kayo. Niabot ang sa part nga nag-ulan. Ang titos nga Kuan, nga kategory kay Kuan, na postpone, kitungod sa ulan. So, lain kayo. We need skate park! Ano siya si Florex? Ay, Forlay. Polo lang. Naman, simba pa siya gikan guru eh. Tapos baggy pants. Siyempre, pang skater din nga kon. Nga superstars. 8 gyapon. Ni nga na, yapon ko manamit sa uno. Papi, Father's Day pa, salamat sa kuha mo ka mama, kumbati, kay na ako diri. O, mayon ako skate park is nice kayo bay, kay tsada kay ang flooring, tsada kay pang skate, nya kumpleto ang obsta. Na postpone lang sa ulan. Isa na tira si mong braids. Shoutout ko sa mama, Mama Bullet. Ayay! Shoutout yung Mama Bullet. Pag lami ka mo adobo, ako na ka. Sa'yo shoutout ni mo? Ang mama, shoutout ko sa kumama, maayo. Sige, klapa kay makapuyan ka. Ayay, nagkating, manigikan ka. Ay, wala na klase day. Wala na klase. May siya, agenda board, Tobero trucks, origin wheels, mixed bearing. Wapo na kayo ng skate. Agenda palang daan. Kaya siya, pinalocal. Pwede nyo na makuha sa Zoom skate shop. Tayo na siya, kay madulaan pagtarong. Kaya kay wala na yung backbay. Di mo na ako kahulihan na. Ayay. Wala na siya, 5. Kaya kay 6 na siya ba eh? 6 na siya. Kaya kay di ko ganaan. Di ko ganang na-design nga grip tip kay. Gusto ko plain lang ba para maanag yun ang liya ba? Ma-appreciate yun ni mo bitaw ang pag-flick. Kani gwapo pa kayo, kani duwa. Kato ginapangag na gaw. Napangag na gaw bay. Masaga magbukid, kontak. Naman outdoors. At nagos akong brand Dupamatcha. Dupamatcha, nasa uptown. Dupamatcha sa IG o FB, follow. Yes, I. Oh, I'm here with one of the organizer of this event. Ako rin si Roger Akain. Usa sa nag-organize aning GSD. Salamat sa inyong suporta. Dili may tabo kung wala ni mga sponsor. Nayot natin yung mga sponsor nagikan sa Davao, Iligan, Revere, Nifty. Basta dagan pa. Og Decisive, Architects, Board, Dick Friend, Zoom, Bless Skate, Merit to the Game. Check lang ninyo ilang IG or FB, supportahin ninyo. O ako maingon sa among ginapadungog sa gobyerno nga we need skate park unta dunggan ninyo tagaan mi ninyo saktong lugar nga madulaan amo para po ni sa kabatan-unan
malayo sa bisyo. Let's go. Kagaya ni Mig Plastar, kami na bala sa obstacle. Sakto lang ang lugar. Kaya dili may makasamok. Dili na may magkuhan sa syudad, magsamok-samok sa dalan, makadisgrasya. Tagay lang may sakto. Let's go. Salamat sa suporta. Happy GSD o Happy Father's Day. Shout out Amir Lucky. The Cave, God bless gossip. Let me sell on you. One of the organizer of this event. Yung English mo rin. Amir, The Cave, God bless gossip, Gold Town Prad. Ang maingon sa kaniya mong gibuhat bay, panalo kayo. Community, daog kayo. Then, kanang we need skate park para ra gina sa mga kuan kay sa mga naikaya, na access. Depende na sa ila kung sirado lang utok. Dili sila mo commit. Pero, yeah, phone. Kani, isa na ni sa movement ba nga, marag, to make those things possible. Kani magibuhat tanan para ni sa community, para ni sa atong mga player, para napa sila venue ba nana. Then shout out sa tanan, suporta. Shout out sa akong parents. Shout out ani sa ilang. 247 murals ba. PM lang kung gusto mo magbailani. Yeah, PM lang. Father's Day, shout out sa akong papa ba, suportado ko since day one. Shout out po sa akong kuya ba, happy Father's Day. Boss Abe's birthday po sa ang anak kataniagi. Happy birthday Sarah. Yeah. Happy Father's Day tanan sa mga papa diya. Sakto kaya mong event. Walay kurat. Naray baraw ang ulan. Moro to. I am him.